श्रीगणाधिप पञ्चरत्नम् सरागिलोकदुर्लभं विरागिलोकपूजितं सुरासुरे नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकम् गिरागुरुं श्रिया हरिं जयन्ति यत्पदार्चका नमामि तं गणाधिपं कृपापयःपयोनिधिं गिरीन्द्रजामुखाम्बुजप्रमोददानभास्करं करीन्द्रवक्त्रमालताघसङ्घवारणोद्यतम् सरीसृपेशबद्धकुक्षिमाश्रयामि सन्ततं शरीरकान्तिनिर्जिताब्जबन्धुबालसन्ततिं शुकादिमौनिवन्दितं गकारवाच्यमक्षरं प्रकाममिष्टदायिनं सकामनं नृपङ्क्तये चकासतम् चतुर्भुजैर्विकासि पद्मपूजितम् प्रकाशितात्मतत्त्वकं नमाम्यहं गणाधिपं नराधिपत्वदायकं स्वरादिलोकनायकं स्वरादिरोगवारकं निराकृतासुरव्रजम् कराम्बुजोल्लसत्सुणिं विकारशून्यमानसैर्हृदा सदा विभावितं मुदा नमामि विघ्नपंशमापनोदनक्षमं समाहितान्तरात्मनां सुमादिभिः सदार्चितं क्षमानिधिं गणाधिपम् रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवं क्षमादिषड्गुणप्रदं नमाम्यहं विभूतये गणाधिपस्य पञ्चकं नृणामभीष्टदायकं प्रणामपूर्वकं जनाः पठन्ति ये मुदायुता भवन्ति ते विदां पुरप्रगीतवैभवा जवाच्चिरायुषोऽधिकश्रियः सुसूनवो न संशयः सरागिलोकदुर्लभं विरागिलोकपूजितं सुरासुरे नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकम् गिरागुरुं श्रिया हरिं जयन्ति यत्पदार्चका नमामि तं गणाधिपं कृपापयःपयोनिधिं गिरीन्द्रजामुखाम्बुजप्रमोददानभास्करं करीन्द्रवक्त्रमालताघसङ्घवारणोद्यतम् सरीसृपेशबद्धकुक्षिमाश्रयामि सन्ततं शरीरकान्तिनिर्जिताब्जबन्धुबालसन्ततिं शुकादिमौनिवन्दितं गकारवाच्यमक्षरं प्रकाममिष्टदायिनं सकामनं नृपङ्क्तये चकासतम् चतुर्भुजैर्विकासि पद्मपूजितम् प्रकाशितात्मतत्त्वकं नमाम्यहं गणाधिपं नराधिपत्वदायकं स्वरादिलोकनायकं स्वरादिरोगवारकं निराकृतासुरव्रजम् कराम्बुजोल्लसत्सुणिं विकारशून्यमानसैर्हृदा सदा विभावितं मुदा नमामि विघ्नपंशमापनोदनक्षमं समाहितान्तरात्मनां सुमादिभिः सदार्चितं क्षमानिधिं गणाधिपम् रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवं क्षमादिषड्गुणप्रदं नमाम्यहं विभूतये गणाधिपस्य पञ्चकं नृणामभीष्टदायकं प्रणामपूर्वकं जनाः पठन्ति ये मुदायुता भवन्ति ते
विदां पुरप्रगीतवैभवा जवाच्चिरायुषोऽधिकक्षया सुसूनवो न संशयः सरागिलोकदुर्लभं विरागिलोकपूजितं सुरासुरे नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकम् गिरागुरुं श्रिया हरिं जयन्ति यत्पदार्चका नमामि तं गणाधिपं कृपापयःपयोनिधिं गिरीन्द्रजामुखाम्बुजप्रमोददानभास्करं करीन्द्रवक्त्रमालताखसङ्घवारणोद्यतम् सरीसृपेशबद्धकुक्षिमाश्रयामि सन्ततं शरीरकान्तिनिर्जिताब्जबन्धुबालसन्ततिं शुकादिमौनिवन्दितं गकारवाच्यमक्षरं प्रकाममिष्टदायिनं सकामनं नृपङ्क्तये चकासतम् चतुर्भुजैर्विकासि पद्मपूजितम् प्रकाशितात्मतत्त्वकं नमाम्यहं गणाधिपं नराधिपत्वदायकं स्वरादिलोकनायकं स्वरादिरोगवारकं निराकृतासुरव्रजम् कराम्बुजोलसत्सुणिं विकारशून्यमानसैर्हृदा सदा विभावितं मुदा नमामि विघ्नपं क्षमापनोदनक्षमं समाहितान्तरात्मनां सुमादिभिः सदाचितं क्षमानिधिं गणाधिपम् रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवं क्षमादिषड्गुणप्रदं नमाम्यहं विभूतये गणाधिपस्य पञ्चकं नृणामभीष्टदायकं प्रणामपूर्वकं जनाः पठन्ति ये मुदायुता भवन्ति ते विदां प्रगीतवैभवा जवाच्चिरायुषोऽधिकक्षया सुसूनवो न संशयः सरागिलोकदुर्लभं विरागिलोकपूजितं सुरासुरे नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकम् गिरागुरुं श्रिया हरिं जयन्ति यत्पदार्चका नमामि तं गणाधिपं कृपापयःपयोनिधिं गिरीन्द्रजामुखाम्बुजप्रमोददानभास्करं करीन्द्रवक्त्रमालताखसङ्घवारणोद्यतम् सरीसृपेशबद्धकुक्षिमाश्रयामि सन्ततं शरीरकान्तिनिर्जिताब्जबन्धुबालसन्ततिं शुकादिमौनिवन्दितं गकारवाच्यमक्षरं प्रकाममिष्टदायिनं सकामनं नृपङ्क्तये चकासतम् चतुर्भुजैर्विकासि पद्मपूजितम् प्रकाशितात्मतत्त्वकं नमाम्यहं गणाधिपं नराधिपत्वदायकं स्वरादिलोकनायकं स्वरादिरोगवारकं निराकृतासुरव्रजम् कराम्बुजोलसत्सुणिं विकारशून्यमानसैर्हृदा सदा विभावितं मुदा नमामि विघ्नपं क्षमापनोदनक्षमं समाहितान्तरात्मनां सुमादिभिः सदाचितं क्षमानिधिं गणाधिपम् रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवं क्षमादिषड्गुणप्रदं नमाम्यहं विभूतये गणाधिपस्य पञ्चकं नृणामभीष्टदायकं प्रणामपूर्वकं जनाः पठन्ति ये मुदायुता भवन्ति ते विदां प्रगीतवैभवा जवाच्चिरायुषोऽधिकक्षया सुसूनवो न संशयः
सरागिलोकदुर्लभं विरागिलोकपूजितं सुरासुरे नमस्कृतं जरापमृत्युनाशकम् गिरागुरुं श्रिया हरिं जयन्ति यत्पदार्चका नमामि तं गणाधिपं कृपापयःपयोनिधिं गिरीन्द्रजामुखाम्बुजप्रमोददानभास्करं करीन्द्रवक्त्रमालताखसङ्गवारणोद्यतम् सरीसृपेशबद्धकुक्षिमाश्रयामि सन्ततं शरीरकान्तिनिर्जिताब्जबन्धुबालसन्ततिं शुकादिमौनिवन्दितं गकारवाच्यमक्षरं प्रकाममिष्टदायिनं सकामनं नृपङ्क्तये चकासतम् चतुर्भुजैर्विकासि पद्मपूजितम् प्रकाशितात्मतत्त्वकं नमाम्यहं गणाधिपं नराधिपत्वदायकं स्वरादिलोकनायकं स्वरादिरोगवारकं निराकृतासुरव्रजम् कराम्बुजोलसत्सुणिं विकारशून्यमानसैर्हृदा सदा विभावितं मुदा नमामि विघ्नपं क्षमापनोदनक्षमं समाहितान्तरात्मनां सुमादिभिः सदाचितं क्षमानिधिं गणाधिपम् रमाधवादिपूजितं यमान्तकात्मसम्भवं क्षमादिषड्गुणप्रदं नमाम्यहं विभूतये गणाधिपस्य पञ्चकं नृणामभीष्टदायकं प्रणामपूर्वकं जनाः पठन्ति ये मुदायुता भवन्ति ते विदां पुरप्रगीतवैभवा जवाच्चिरायुषोऽधिकश्रियः सुसूनवो न संशयः इति श्रीगणाधिपपञ्चरत्नं सम्पूर्णम्।